मंदिर सिद्धेश्वर जब तुम धर्मराज युधिष्ठिर को देख से मुक्ति पाई तेणु सी हूँ से हूँ धर्मराज युधिष्ठिर को हूँ भीम जाइला बेलपत्र फेलपत्र ना शुणिला जमी सी धर्मराज युधिष्ठिर ताकू भी सेठी जाकि मुक्त कले आ हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मु भुवन आपण मानक स्वागत करछि आउ एक ब्लॉग रे वर्तमान आम आसी पहुँचाइछु सिद्धेश्वर मंदिर जहाँकि कटकर नराज पाखे अवस्थित मु पूर्व ब्लॉग रे आपण मानक कही जोटा कि सुनार जहाज ब्लॉग आपण मानक कही अर्जुन तीर मारते यहाँ है से ही मंदिर से ही पहाड़ अर्जुन यू ही तीर मारते जो 4 किलोमीटर जो कहती से यही जगार हुई जदि आपण मैंने से वीडियो देखी ना ताले सुनार जहाज वीडियो देखूँ सदाबले चेष्टा करूँ नुआ नुआ वीडियो देखापी जोड़ा कि माने जहाँकि जार ऐतिहासिक सहित कौन संपर्क अच्छी से टाइप वीडियो मुझे चेष्टा कर मंदिर से दुईटी बाट गोटे एपटे बुलिक आसो आम जो पटे आसलु एपटे आउ गोटे बाट अच्छे गोटे सीधा आसपर यहाँ हूँ मंदिर बाबा सिद्धेश्वर चलते ऊपर को जावा आप देखते बाबा सिद्धेश्वर मंदिर रे बाबा सिद्धेश्वर देखु प्रभु जय जय भोला शंकर जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो ईश्वराय नमः। सिद्धेश्वर मंदिर तो बहुत पुरातन मंदिर पांडव माने जो अज्ञातवास आसी तो से मैंने यही सिद्धेश्वर मंदिर जो पहाड़ ऊपर समस्ते रोते ये सिद्धेश्वर पहाड़ ऊपर सब दृश्य जो अच्छी बाहर दृश्य महानदी दृश्य माने बहुत बढ़िया लगे देखापी आपण भी आसतु देखापी माने यू देखिए माने आपण माने मन खुशी हो माने ये दृश्य से अच्छी देखुना केम आपणकर व्यस्त बहुल जीवन टिके समय काढ़ी मंदिर आसतु देखिए बहुत खुशी लगे देखो पहाड़ उपर जो दृश्य ये जो महानदी दृश्य माने अद्भुत माने एते आनंद लगुच ये मैंने कहले आप फोटो भी उठेबे ना पूरा अलग प्रकार फोटो पूरा मजा लगे देखो मैंने कौन भ्यू देखुना आप जो सुनार जहाज जो कहती यही नदी भितर से सुनार जहाज मु संतोष आपन स्वागत करुँ मोर आउ एक नुआ ब्लॉग रे तो आज आसे मैं पहुंची कटक नराज पाखे थिबा महादेव सिद्धेश्वर पीठरे तो एबे पीठर विषय नना जाना मंदिर विषय जाना ए पीठर महात्मा विषय जाना नना आप नाटा मत सिद्धेश्वर मंदिर केलु भाई बोली समस्ते परिचित समस्ते केलु भाई बोली समस्ते जानती मंदिर विषय किसी कहतु मंदिर बहुत पुरातन मंदिर द्वापर जुगर मंदिर ये द्वापर जुगर मंदिर पांडव मान द्वारा मंदिर निर्मित होती पांडव मान पंचु पांडव जो आते मंदिर निर्मित करके सिद्धि प्राप्त करके ना सिद्धेश्वर देकी पांडव मान द्वारा मंदिर निर्मित है बहुत ये कला पहाड़ आसी मंदिर बहुत महात्म्य अच्छी ये ठाकुर भी बहुत प्रत्यक्ष ठाकुर बहुत आपड़ जहाँ भी थे सीढ़ी चढ़ला मैंने कामना करके आप जहाँ कामना करेंगे से कामना पूर्ण होती अशेष लोकंर भक्तर मनस्कामना पूर्ण होती बहुत पुरातन मंदिर कला पहाड़ ठीक आसी भांगी बहुत पुरातन मंदिर ये ना सेबेका जुगर नुहे जो कला पहाड़ आसिक जो लिंग भांगी देला से लिंग से उज्जवल नथिले से संपूर्ण भाव में छोट टी लिंग टे तेणु तांकर ही किए आम मन मुखरी बस ही स्वप्नादेश जड़े गुजराती लोक कहला से गुजराती लोक से लिंग आणिकी 50 वर्ष तले बसई जो लिंग अच्छे 50 वर्ष तले बसला ओरिजिनल लिंग से भग्न अवस्था नुआ लिंग पंचपांडव पंचु पांडव अज्ञात बनवास जो आसते से विराट कटक रही विराट कटक चौद्वार आपंकर विराट कटक से विराट कटक रू एठिक आसते एठे आसी यज्ञ कर नौघोष राजा को उद्धार कले सर्पेश्वर से अष्टप्रकर ऋषि देकी जाऊला नौघोष राजा से शाप्य देता से शाप्य देता जब तुम धर्मराज युधिष्ठिर को देख से मुक्ति पाई तेणु सी हूँ से हूँ धर्मराज युधिष्ठिर को हूँ भीम जाइला बेलपत्र फेलपत्र ना शुणिला जमी सी धर्मराज युधिष्ठिर ताकू भी सेठी जाकि मुक्त कले आ सर्पेश्वर को आगे अच्छा ये नदी कूले आम 8 शंभु अच्छा 8टा महादेव मंदिर अच्छा 8 भाई बोली प्रमाण
8ଟା ଶମ୍ଭୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସୁବୁଧେଶ୍ୱର ଆଉ ବିଶେଶ୍ୱର ସର୍ପେଶ୍ୱର ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ସର୍ପେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ରାମେଶ୍ୱର ତାପରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଧବଳେଶ୍ୱର 8 ଶମ୍ଭୁ। ନଈର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା। ଜାଗର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆମର ଏଠି ଭିଡ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଆଉ ଜାଗରକୁ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଜାଗରଟା ଆମର ବହୁତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଯୋଉ ହୁଏ ଏଇଟା ଆମର ଯଜ୍ଞ 4 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ 5 ଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୁଏ। ସେଇଟା ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଆମର ସବୁଠୁ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ସେଇଟା। ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି? ନା 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 ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲି। ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ରହୁନୁ ମନ୍ଦିର ଏବେ ରାତିରେ ଆମେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ରହୁଥିଲୁ। ଉପରେ ଯୋଉ ଅବଧୂତ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ ବାବା ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯିବା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ହଉଛି ଆଶ୍ରମରେ ଇଏ ହଉଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ରହୁଥିଲୁ ଅବଧୂତ ବାବା ଥିଲାବେଳେ ସେ ପିରିୟଡରେ ଥିଲୁ। ଏବେ ଟିକେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଆଶ୍ରମଟା ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ତାକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଟିକେ ଇଏ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସୁବିଧା କରୁଛୁ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ ଆଉ। ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ ଆଉ। ଟାଇମରେ ଆସିଥିଲି ଯାଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବନ୍ଦ କରିବାର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ରହିଲେ ତା ଭିତରେ ନିଶାଡିଆ ପଶୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ନିଶାଡିଆ ଲୋକ ପଶୁଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ ସେ ପାଇଁକା ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ରହୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଖୋଲିବୁ ଆଉ। ହଁ ଖୋଲା ରୁହେ ସବୁବେଳେ। ଜଣେ ରହିଲେ ଖୋଲା ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି କିଏ ନ ରହିବେ ଖୋଲା କ'ଣ ସେ ହେଇଗଲା 6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ 7 ବର୍ଷ 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେଟା ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡା ଦେଖାଉଛି ଚାରିପଟେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୁମ୍ଫା ବହୁତ ଅଛି। ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କିଛି ଗୁମ୍ଫା ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି କିଛି ହଉଛି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଥିବେ। କେବଳ ହିଁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ମଣିଷ କୃତ୍ୟ ସବୁ କରିଛୁ ତିଆରି କରିଛୁ। ନହେଲେ କେବଳ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ହିଁ ଥିଲା। 50 ବର୍ଷ ତଳେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏଠି କିଛି ଘର ଫର ସିଡି ଫିଡି କୌଣସି ନଥିଲା। ଖାଲି ଚାଲି ଚାଲିକା ଆସନ୍ତି ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିକି। ବିଶେଷ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି ନା ଜାଣିନଥିଲେ ବି ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି। ଏତେ ଚହଳ ହେଇନଥିଲା। ଅବିକା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆ ସବୁ ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଅବିକା ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଯେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେ ଲୋକ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ସେତେ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଥିଲା କି ଇଏ ଥିଲା। ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଗମ ହେଲାଠୁ ତାପରେ ଜାଣିଲେ। ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫାଟି ଯୋଉଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୁମ୍ଫାଟି ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଏଠି। ହଁ ବସିପାରିବେ ରହିପାରିବେ ଲୋକ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ କବାଟ ଲାଗିଛି ରହିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକ ରହିବେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିଯିବେ 10, 15, 30, 20 ଜଣ ଲୋକ ରହିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା 7-8 ଜଣ ଲୋକ ଶୋଇପାରିବେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ। 10 ଜଣ ଲୋକ ଶୋଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆର ଆଉ କାହା ସହିତ ମାନେ ରହସ୍ୟ କିଛି ମାନେ ମିଶିକି ଅଛି ମାନେ ଧର ଆମର ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ରହସ୍ୟମୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ। ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ। ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଏଠି ଜାଗା ଉପରେ ଇଏ ରହିଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ। ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି କି କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ। କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା। ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ନନାଙ୍କଠୁ ମନ୍ଦିରର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ନନା କହିଲେ ଏ ସିଢି ଚଢିକି ଯିଏ ଯାହା ମନୋକାମନା ନେଇକି ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଦେଖା ହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଜାଗାରେ।